सम्राजञ्च विराजञ्च वृश्रेर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्यामुखे त्रियामासकं सृजामसि मानो ओजगं सेज्जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रदग्नाः यै श्रियामा परिपादयेत् सुखहरिता दुःखहरिता भक्ता विगनाची पुरवे पुरवे प्रेम गोपादेयाची सर्वांगे सुंदरे वटसिंधूरासी कंठे तुलसीवान् मुक्ता बालाची जय देव जय मंगलमूर्ते दर्शनमात्रे मान् कामानापुरते जय देव रत्नाखचिताहारा तुज गौरी कुमरा चंदनाचे कोटि कुंकुमकेसार नीला जटिता मकुटा शोभा शोभारा जुलु जुलु केली पूजा स्मरणेशा गिरिजा जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शनमात्रे मान् कामानापुरते जय देव लंबोदर पीतांबर फणिमय मंदारा स्मरणे शुंडे वक्ते सुंदत्रेणयना दासुरा मासा वटपारीशेन संदष्टि पापामा निर्वाणी रक्षाभा सुरवर मंदारा जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शनमात्रे मान् स्मरणे मात्रे मान् कामानापुरते जय देव श्री महागणाधिपताभ्यो नमः मंगलनीराजन दीपं दर्शयामि అది అక్కడ పెట్టేసి పెట్టి ఇప్పుడు హారతి మంగళ నీరాజన దీపానంతరం కర్పూర మంగళ నీరాజన దీపం హరి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవతాభ్యో నమః ఓం శ్రీ విఘ్నరాజాయ నమః కర్పూర మంగళ వేదోక్త కర్పూర మంగళ నీరాజన దీపం कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सुधावसन्तं हृदयारविन्दे नभों भवानी सहितं नमामि कर्पूरमङ्गलनीराजनदीपं वेदोक्तकर्पूरमङ्गलनीराजनदीपं दर्शयामि अर्चितप्रियमेधासो अर्चिता अर्चन्तपुत्रकाः उतपुरन्नदृच्चर्चसा मदव्योसानेति एकदा ब्रह्मणमुपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो ददाति संसृष्टं धनमुपयो समाकृतमस्पभ्यं दत्ताम्बरो नस्य मन्युः यन्ददाना हृदयेश चत्रवपर आजितासो अपनिलयन्तां दिव्यमङ्गलनीराजनदीपं मन्त्रपुष्पं समर्पयामि।